Il faut le week-end. Bon, ouais, qui est barandake. A été ça qu'elle est. Anta ça qu'elle est. Et faut nous mon nom. Mais que c'est bara qu'elle est. Ni ma qui est atoué. O bra ben kakari. E bi ne do ni to ka manite. E to maro nyame foli nyana. Yeme na téléphone no ka waka boutique la idi kasambrata. Ne kuma se mante mor ni ma ke. Ale li nyem. E ba wi ke bra be. Pane kanala liko. Nyame no ba nyakele ko munde tiedi. Kadi. Aha. I ka bazeni sabral takaldi diolma. Ali bel ma wodi di. Mais date ma se folodi. E prese ko. Data mase. Anka date min fo ma se folodi. Bayana ko nya do munale. Mali madame ko ju fonante. No ko ju tenkalo mais comme voyager to lali nya fe ka wodi la. E londe nyaksa we mu bolela wodi bula. Ha? Ale ko ni wati da redi. Eh ila musole ndedi. Tu nyale wodi mais kana to ngal jeni la nya do ma ou bien. Ah, ali mbado mu ita maketa do mu no e bado me brita do mani kala sande mame ko maketo no mala ko kudu dama susulenta la kunu maketo no mala ko kudu dama susulenta la kunu wala ika fani men di du yolo mani sambara ali ba wodi mani me dati ma se folo afo ke ibrahima dato para sedi me ala batambi ben ko la wodi litere mali mbada mu kantare do mu Jusu maji le fana jusu yala kote na fala ni kala boutique bake na yi bolali ne sente la akono ay de membre la li ate ki ngala wonya donc nya fait ka voyager koni julu meni yalla de pour que yal duma mbake wala ñewa sanin ke kelende yande konde bumba imadira chéri e jusu la ko mi bada fo nya problème te ne kala jusu boni mbale oliti yi tek se bolale ba yenna silamani ile jusu ka bonde don te su sela kumala kala konde muso fana wonyale ala kam fana nda wonyale vraiment mama ko konde muso barama awa ni bona fa awa telefila men nduri makane ha inshallah Itra kan ka brosse le taka be bolo di sa brosse là que la boutique comme va qu'il y a problème bien parce que en t'attend sur la moto il a joué dur pour que les mais c'est pas facile online se connaît et il y a nya nya ila dondo c'est bien ça va adieu va pour marcher la car oui ay marché là ikalo boutique yi lieu maintenant yi moli taminay ah ouais la boutique la passé quand voilà et puis fait nous mal ya kono mon ba ke temno ya même ba nyama la ba yi pro adido wallahi sani ko ni kala fio boutique kudati kalga wala mako atode odi afula dire odi kuda odi ti kuda ele boutique kudati zengone sani kala même bran kono ro fini idom soba menta kada diol majulula altena ladi wodi te doma wala bara ken ko do fili diari donc avant officiellement t'es à maudit akasi apa dana bion mo lolu wara le do beka bazen complet kilin ta mo sabaka samra flata samra sabata do mo flawo luka collier kilin ta donc ok aussi wodi madi ok, il n'y a pas de problème. Massaka, il y a des vies qui sont on a dit la fait un coup. Merci beaucoup, allez, Nengiro. Merci. Na, ndele no kila. Ajumante. Mbara kodo la pros bon kono telefila melo. Anno mandia. Ko ma yo dinde. Na ni mite siri la bon kono la tien to la le. Ye. Kono so man nan dila ni bona. Nkoro na muso sini salona mali re malo ko nyanko. Alu nyana kwambe bonde. Nna emilia kuma ma. Fatim kapeta kalaji. Nkoro. Ndiro tinye silama. Ni sunkurumba di ndi wala boutique la ni wala feli sunyala ye na wele be do eda le nyana kudo ona ni mile be ko kilo village kile musokoro jule di kwi kana na kela fulusa Fatim buluna ko musokoro ju ma beya
Wala waso sandi na ke bona sike na fuleni. Ama na makundo mbona le kanlo da fe kantolo malo. Al koto do nisina al bauli fal al baba ko la fal da kan non teroti. Na kake ko nyebalo kali. Kile musukoro jusume, kile musukoro suba, kile mankan ko katolu kanya. Kile mankan te ko katolu kanya. Ki ba le rebi kale ma de soro hambi. Ko ni leta ademina kono ko di baralero. Fatim Bolo. Ko suno ko de soro muso la le difiu. Fatim Bolo na kantolo ni fo kan jere jere. Ni tre mangunu manu do en kalumbu na mi. He ni tre kaluna le kabina. Donc ni mai tolo sama. Kila jiwo ko na mbiri janfa de muso nanale ndeti janfa la de wuli ni wuli folay imanye mi ni kala ibrahim mamende Fatimu dan tolo alhamdulillah rabbil alamin mamma fa folon ken nak betan filale Fatimu ne mo fo Fatimu di intéressé na yim kala hey Abanese. Même téléphone Mayre Siria. Anike. Fatima. Il est niki. Il est barala. Niki ala ibara. Nesi. Ici. Samo kere ko. Ici magi ici. Ah ici. Ici. Kadi za mon kani. Kadi za tati. Ba me bibi e kama kono na. Ima foi nyata kanadi. Bisu. Madame Lady. Fatumata. E kala mo na ni sini. Ina isi la le ma melo yankura nyanya fuyi. Na. Ile le ko kondele do ni ile la den ko nyama ko suba le ndedi. E gari. Imo le fo. Wallahi na mafo. Ni mosima ko mafo ya. Kele ofoko kele. Afila na yiku ike ko anele wa village la. La ilaha. Filanye ikoko faninde ya ndo kwile tedezo saba awanya finyana lumete ike muri konde ale malu indodi ina nende kande tere nyena kela luma lunyi ndele ka lumen gisi nkunka madu ni kanadia ndele ke ta lundi Ibrahim ndele ke ta lumindi afale o di fetsai me gana le isoro akatra le ndol baralu ndo donc yike tate ntale nkele abandele di akake afatati ageretati musota fetiti akurusiti le fanti minda fonde makonde bonke la lukono a plus forte raison musola moya fonde saranko mama konde bonke la lukono ko kandela wasu Hayi bo melon ni so wodi ndele ka nke wole kala sema afila nan ndele ka nko ndeke mori i kulumbala la min ko moya ndele ka mori kono madoni ka kono madori kado kono ndo ka soron ka la balo mama nyani mbola bolo makadi mbolo foi ma so ka la bunya hakere ka mirenda fadi mo damu mamori damu mamare il est économiquement né wole dama aw Fatoumata ila don so ya bara se gina fama imam mo ye mo min kele la bon ko na fonde konde bon kele luma ka wa ko ba ko ike fa barali ike fa barali ntu masi ike fa kuna ntu mi ike fa na soron ike fa di adike lutidi il est doma modende di il est doma dende la subaya ko ikanye suba la famille fa ki se balante nya finyana hey mone dande tenya ntenda bila mona kisero ni ike ni fudula wodi mena oda boni ndele ku ni maro nya fi iba me nke ala ni ndela ni ike kelate awai ko mo mata suba di ko fonde ima fi na mako suba fonde mo bara be ka kyaki Ma
ni mole ka fi ngena ko ne Fatim ne ka o kuma wol be fu ima ala be tunya de mena men ni ala ile kan ne mina nyamen ka ikamina yuide mori ikana dia yuide mori wallahi bileta la ne te kuma poro fali de nyani ke yu contendre ngiri tere ulema ikamina nyamen ka wallahi bara wasake men ni mole ka fi ala ma woti ma fene na ale ma fene aye kiti lanni wotite wallahi bileta Fatim ye mo site so fola na ibon kona ile da fo kwile ni kala bon kona kuna to kalama pe jonga to fola na kadis mo site o fola na ibon kona yifo ikela na be kalama ile ne kalo halile ma ile yere dala bele no ba je dala bele tini umai na ko be kalama yifo ile tama na be kalama dala bele su umai ake ala ni kela nya ni mole ka finya na mo si konti so fola na ya awa ni mo ma finya ala makiti la men ne te so foli ko fe ne kalo yemina na nyameka hali banne dunyalo kili iye mo kele mayinika ali ti tanne tandoli men la lile kay ko fe ba yinya nya korba ala kamelo ka wasake ye lay bileta lay ninne ka be fi ko fe na nye denni nyina nsini kebuna simero mbara santani ko ke made soro hanya ko kebuna simero ala kana ikini kali he nin kali pas sani wali mina ikini kali ile mane makendi idi ma e kala nde men fola e kala ni kuma men fola a follow meant nde gi teni la euro follow men isera nde ni wala boutique kono kisi ha e ka kan ko ke